ওটাই ভালো, না হলে ওদের আস্তে আস্তে রাত 1টা বাজবে, গাড়ি পেত পুলিশ আসতে দিন। চশমাটা তো আর ঠিক আছে, আসুন। কাজ করছে। হ্যালো 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 হ্যালো, বোঝা যাচ্ছে কিছু? আরে এটা নিয়ে দেখ, হয়ে যাবে না? এত কথা হচ্ছে তো ওই জন্য বলছি। হ্যাঁ, সাউন্ড ঠিক আছে কিনা তো অন করা ছিল সমানে, ডিস্টার্ব হলো কিনা। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যালো। তাহলে এটাকে একটা অশোক থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে এইভাবেই থাক। এই বাচ্চাদেরকে শান্ত করতে হবে। বলে মহারাজ কি বলে গেলেন, এরকম শব্দ নয়, নিচে ধরে নিয়ে আয়। के अच्छा ठीक है माता जी, जरूर बोलेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हिंदी में भी बोलना है और आज बहुत कल्याणमयी तिथि है। ओ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानमस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुषुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्, कलो नस्तीव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्री परमाराध्य गुरुदेव भक्ति हृदय বনদেব গোস্বামী মহারাজের চরণ কমল বন্দনা করে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আজ 27 নভেম্বর, परम पुण्यमय परम मंगलमयी रास पूर्णिमा तिथि। 27 नवंबर भगवान का मंगलमयी रास पूर्णमासी में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं और आज गीता महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें सभी लोगों ने अपने दिल से, मन से, धन से, तन से, सभी प्रकार से गीता महायज्ञ में सम्मिलित हुए। एक बहुत बड़ी आनंद की घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दक्षिण भारत में जब घूम रहा था तो बहुत सारे प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा। बहुत से जगह में जो मैं कभी नहीं खाता, जैसे चावल, मैं रोटी ही खाता हूँ, कभी थोड़ा चावल ले लिया, लेकिन वहाँ चावल के बिना कुछ रोटी बन नहीं पाया और थोड़ा थोड़ा चावल खाए, उससे तबीयत बिगड़ा। फिर भी प्रोग्राम में कोई खलल नहीं पड़ा। प्रोग्राम भगवान की ऐसी करुणा है, कृपा है कि मैं जब इस व्यासासन में बैठता हूँ तो भगवान के कृपा से मेरे अंदर एक दैवी शक्ति क्रिया करती है और वो शक्ति हमें प्रेरणा देती है। वो शक्ति हमको सभी प्रकार से सहायता करती है। उस शक्ति के कारण मैंने जीवन में कभी भी हार नहीं माना।
किसी प्रकार से जीवन में किसी काम में अनसक्सेस नहीं हुआ, सर्वत्र सक्सेसफुल हो गया। और ये राधा रानी का, राधा माधव का असीम करुणा है, जिस करुणा के कारण आज मेरा जीवन इतने सालों से इतना परिश्रम किया, आपको मालूम नहीं, अगर मेरी जगह कोई दूसरा और होता तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता। ये सच बात है 100%। लेकिन मैंने कहा, मैंने जो दायित्व उठाया है, जो जिम्मेदारी लिया है भक्तों को परिक्रमा कराने का, सारा दक्षिण भारत में रोज 3 बार करके स्नान करते थे, ट्रेन में भी 3 बार स्नान किया, सुबह दोपहर शाम, तो 3 बार करके स्नान करते थे। इससे क्या हुआ, एक तो तबीयत जो ठीक था उसको थोड़ा ठीक रखने के लिए जरूरी भी था, नहीं तो प्रॉब्लम होता था। लेकिन क्या हुआ, उससे बाद में कुछ उसका बैड इफेक्ट हुआ, कफ और थोड़ा प्रॉब्लम, तबीयत में थोड़ा बुखार जैसा हालत, दर्द आदि कष्ट हुआ। देखिए, आज भगवान का रास पूर्णमासी पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा। भगवान सभी भक्तों को अपने चरण में बुलाते हैं। आज के दिन थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण गोपाल 7 वर्ष के बाद 8 नवम वर्ष में ये रास पूर्णमासी का लीला आया है। करीब 8.5 वर्ष का भगवान का उम्र था। सखाओं के साथ नंदगांव से चलकर भगवान ये यमुना पुलीन वृंदावन में आते थे। नंदगांव से वृंदावन का जो दूरी है वो 57 किलोमीटर का है, 57 किलोमीटर। सोचिए भगवान कैसे आते थे और कैसे जाते थे। ये योग माया की लीला है। योग माया भगवान के लीला को रूप देती है। कैसे लीला को सुंदर बनाना है, इसका काम योग माया करती है। तो योग माया के कारण नाम, ये धाम जो है कभी क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, कभी ये धाम विस्तार होता है, कभी ये धाम छोटा हो जाता है। तो भगवान की इच्छा है कि हमें वृंदावन जाना है, सखाओं के साथ मुरली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, सभी सखाओं के साथ मिलकर भगवान जब वृंदावन आते थे तो वृंदावन पहुंच गए, यमुना पुलीन पहुंच गए, बहुत सखाओं के साथ खेले, गोवर्धन गए, राधा कुंड गए, बहुत सारी लीला कथाएं हैं। उसको हम आज बढ़ाना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय का स्वल्पता है, कुछ लोग बाहर गए हुए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या, किस तरह से लीला होती है। योग माया, भगवान कहते सयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम परम पदम भूषणम भूषणांगम। भगवान का जो अंग है वो भूषण को भी भूषित कर देता है। हम अलंकार लगाते हैं क्योंकि अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए, और भगवान अलंकार को भी अलंकृत कर देते हैं। कैसे आनंद रसराज भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ संध्या के समय, आप लोगों को भी समझना है, जो बंगाली लोग आप बैठे हैं, माता भी बैठी हैं, सोचिए रोज क्या लीला होती है। भगवान गोचारण करने के बाद, गैया चराने के बाद जब घर लौटते थे, अटोषि यद भवान नन्हिकाननम त्रुटिर युगायति त्वाम अपश्यताम। भगवान को देखे बिना ब्रजो गोपियों को लगता था कि त्रुटि काल उसे कहते हैं जैसे कमल के पत्ते में ये जो सुई होता है उसको ऐसे करके डालने में, छेद करने में जितना थोड़ा सा, कितना छोटा समय लगता होगा, वही समय त्रुटि कहते हैं उसे। संस्कृत शास्त्र में उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटिर युगायते,
गोपियों को लगता है कि त्रुटिर युगायते, ये छोटी सी समय लगता था कितना युग बीत गया हम कृष्ण को नहीं देखे। और भगवान जब गोचारण में आते थे तो शील तृणांकुरई, ये जो रास्ते में कंकर है, पत्थर है, इनको देखकर गोपियों के हृदय में दुख होता था कि हमारा माधव जिनके चरण कमल को हम अपने हृदय में धारण करने में भी डरती हैं, हम दुखी होते हैं कि कृष्ण के चरण में कष्ट ना हो, दर्द ना हो, और वही चरण वृंदावन के कंकर पत्थर से भरे हुए रास्ते से भगवान जा रहे हैं। ब्रजगोपियां बहुत हृदय से दुखी होकर रोने लगती है, इनके आंखों से आंसू बहती है कि कृष्ण कैसे जा रहे होंगे। तो ये भगवान जब वृंदावन से काननम, बात को ध्यान से सुनिएगा, काननम का आननम, अर्थात दो शब्द यहां पर कहा गया। क माने सुख, व्याकरण में कहा गया सुखस्य आननम यस्य, अरे सुखमयो गोविंद बदन, गोविंदो का बदन सुखमय है। सुखस्य आननम यस्य सैव काननम, क्यों? और पहले सुबह क्या कह रही थी? कुत्सितम आननम यस्य, आनंद माने मुखमंडल, कुत्सितम। सुबह कह रही थी कि कृष्ण, ये वृंदावन के जो वन है ना, ये कृष्ण को निकल गए, हमारे कृष्ण को हम देख नहीं पा रहे, कृष्ण छिप गए वन में। ये वृंदावन का वन का जो मुख है ये बड़ा कुत्सित है, बड़े गंदे हैं। या हमारे गोपाल को, हमारे माधव को, हमारे श्याम सुंदर को, हमारे मुरलीधर को वन में छिपा लिए, हम देख नहीं पा रहे हैं। गोपियां रोती रहती थी। सुबह कह रही थी कुत्सितम आननम, ये वृंदावन बहुत खराब है, ये भगवान को, हमारे माधव को हमसे छुपा लिए, जंगल में चले गए, हमको दिख नहीं रहा है। और जब भगवान घूम के आते हैं तो कहते हैं कुत्सितम नहीं, सुखस्याननम यस्य सैव काननम, जिसका मुखमंडल सुखमय है। अर्थात वृंदावन के वन जो है कृष्ण को प्रेजेंट किया, कृष्ण को हमारे सामने उपस्थित कर दिया कि देखो कृष्ण आ रहे हैं। भगवान बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपीसम वैजयंतीं च मालाम, वैजयंती माला गले में है। रंध्राण वेणोरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। प्राविशद, वृंदावन नंदगांव के तरफ जब जा रहे हैं तो उनके चलते समय, मेरा हिंदी एकदम क्लियर है, बंगाली लोग भी थोड़ा ध्यान दे के सुने तो समझने में परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए ये जो रसमय भगवान है, क्या कहते हैं कि सखी बिन्नस्त हस्तमितरेणा, सखा के कंधे पर हाथ रखकर और बंसी बजाते हुए रसमय मोहन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। और ब्रजगोपियां नेत्रोत्पलार्चिताम, आपने उत्पल का मतलब होता है कमल, नेत्रोत्पलार्चिताम अर्थात नयन कमल से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है। वृंदावन की गोपियां अपने नयन कमलों से, उनके आंखों से जो जल बरस रहा है, आंखों से जो आंसू बरस रहा है, उनका नयन का जल और उनका नयन कमल दोनों मिला के गोविंदो के चरण का पूजा करती है। नेत्रोत्पलार्चितम, नेत्र उत्पल, नेत्र रूपी कमल, नेत्र का आंसू मिला करके गोविंद चरण का पूजा करती है और गोविंद को देखती रहती है। यही जगह हम कल जाएंगे, यही जगह हम लोग कल जाएंगे जावट, जहां से ब्रज गोपियां कृष्ण को दर्शन करती थी,
राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुरेखा, रंग देवी, सुदेवी और उनके और सारी सखियां, सारे मंजरियां, सब कृष्ण को दर्शन करने के लिए जहां खड़ी होती थी, वो जो जगह है जावट, उस जावट में हम कल सुबह दर्शन करने जाएंगे। तो इसलिए जावट में भी हम कथा सुनाएंगे आपको। राधा रानी नील साड़ी पहनती थी। क्यों? कृष्ण के अंग का जो रंग है वो नव जलधर कांति है। नव जलधर, आसमान में जब नया मेघ होता है, बादल जमता है, उसका जो सुंदरता है, उसके जो नीलाभ वर्ण है, वो गोविंद का अंग उसी प्रकार का नव जलधर, नवनीरद निंदित कांतिधरम, नवनीरद निंदित कांतिधरम, रस सागर नागर भूपवरम। तो वही भगवान, ज्यादा बढ़ाने से बहुत समय लगेगा, वो तो घंटों चलता रहेगा, संक्षेप करते हैं। तो भगवान जब गए, सारे गोपियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन यहां वृंदावन में कुछ और बातें होती है। जब कृष्ण गोचारण से आते हैं, सभी माताएं गोपाल को थोड़ा आलिंगन करती है। आपने पुत्र को लिए घर में नहीं चली जाती, पहले कृष्ण से मिलना चाहती है, कृष्ण को प्यार करना चाहती है। सभी माताएं अपने पुत्रों को लेने तो आती है, लेकिन गोपाल को पहले पर करती है। गोपाल को, गोपाल तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? गोपाल वृंदावन का नयन मणि है, गोपाल वृंदावन के नवनीत चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, वृंदावन के प्यारे माखन चोर गोपाल। यही प्यारे माखन चोर गोपाल, ब्रजे प्रसिद्धम, ये माखन चोर गोपाल क्या किया? ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। माखन चोर गोपाल आज जब घर गए तो लीला क्या होती है? संध्या के समय सारे ब्रज माताएं गोपाल को प्यार करने के बाद यशोदा मां गोपाल को लेके जाती है। फिर संध्या के समय उनकी आरती करती हैं। मां यशोदा आरती करे यशोदा माई, राम कानु मुख हेरी रे, राम कानु मुख हेरी, आरती करे यशोदा माई। राम कानू के बंद कर दो, राम कानू के मुख देखते हुए, राम कानू राम कृष्ण के मुख आरती करती है। तो आरती होती है चरण से, धूप का आरती नाभि तक होती है, उसके ऊपर नहीं जाते, तो इसलिए चरण से लेकर ये नाभि तक, मणिपुर चक्र तक धूप का आरती होती है। फिर दीप का आरती करते हैं, थोड़ा ताप देते हैं। धूप अगरबत्ती का जो आरती होती है, अगरबत्ती का पहले आरती होती है। क्यों? पहले तो माँ यशोदा गोपाल को उष्ण गर्म जल से थोड़ा उनका प्यार आदि दुला के, सारे शरीर को साफ करके, सुंदर करके, नूतन वस्त्र पहना के फिर आरती करती है। क्यों? गोपाल को वन में जाके कहीं कुछ बदबू का एहसास हुआ हो, कोई अरुचि भाव आया हो, तो पहले धूप से, सुगंध से आरती करती है। उसके बाद सुगंध से आरती करने के बाद मां यशोदा गोपाल को प्रदीप, दीपक से आरती करते, जिससे अंग में ताप देते हैं, जिससे कोई क्लेश ना हो, कष्ट ना हो, दर्द ना हो। वो दर्द अगर थोड़ा बहुत कष्ट महसूस हुआ हो तो वो चला जाए। इसलिए मां चरण से, नाभि से, हृदय से, मुखमंडल से, फिर आपाद मस्तक, सारे अंगों को लेकर के आरती करती है। आरती करने के बाद गोपाल को माखन मिश्री आदि खिलाते हैं और नंद बाबा इंतजार करती रहती है। नंद बाबा कहते हैं गोपाल कब आएंगे, क्योंकि राजसभा में इंतजार होता है गोपाल को जाने का। नंद महाराज की जो सभा है, उस सभा में दाएं तरफ बलराम बैठते हैं
आप लोग ध्यान से देखिएगा, आंख बंद करके दर्शन कीजिए कि नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा के दाएं तरफ बलराम है और बाईं तरफ कृष्ण है। काल भी आप नंदगांव जाएंगे वही देखेंगे, बुझते पारलेन की नंद बाबार डान दिके बलराम और बाঁ दिके कृष्ण। এখন আবার মন্দিরে সুবল মধুমঙ্গলকে বসিয়েছে, কোনায় রাধারানীকে বসিয়ে। বৃন্দাবনের পান্ডারা যখন যা মনে আসে তাই করে, এরা ভগবানের স্পেশাল দূত তো, তাই জন্য এরা অনেক কিছু মন্দিরে মন্দিরে সাজায়, একটার জায়গায় হাজারটা মন্দির তৈরি করে। আমরা যেখানে গেছি সাক্ষী গোপালে, ওরে বাবারে সেখানে কত মন্দির বানিয়ে ফেলেছে। এমনি সারা জায়গায় সর্বত্র। যেমন আজকে বেলবনে গেলাম, बेलबन पूरा चेंज हो गया, सारे बेलबन को बदल दिए गए। सारे बेलबन जहां हम लोग जहां से खड़े होके मयूरों को देखते थे, आज हमको मोर देखने का मौका नहीं मिला। कल मोर हजारों मोर रहती है वहां पर, तोते लाखों तोते रहते हैं, पक्षियां रहती है। वो जगह बहुत ही मनोरम है और जमुना से ऐसे घिरी हुई है बेलबन। जमुना इधर से आती है दिल्ली की तरफ से, ऐसे घूम करके वृंदावन के साइड से होकर के फिर इधर घूम के मथुरा की तरफ चली जाती है। तो जमुना जी का जल ला के हमने आरती किया। तो नंद बाबा इंतजार करते रहते, थोड़ा ध्यान से मन से हृदय से अनुभव करिए कि नंद बाबा की सभा में नंद महाराज बैठे हुए हैं, बाएं तरफ गोपाल बैठा हुआ है, दाएं तरफ बलराम जी बैठे हुए हैं, और ब्रज के जो ऐसे मंदिर में जो चाहे ठाकुर लेके रख देते, इनको लज्जा नहीं है। ये पंडा लोग ऐसे निर्लज्ज है, कहां पर क्या रखना चाहिए इनको बोध नहीं है, तो जो भी कुछ कर देते हैं उसी को हमको बोलना भी पड़ता है, और ये निर्लज्ज लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो इसलिए इनको तो खाली बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। असलियत में इनका धर्म, ईश्वर भक्ति, तत्व ज्ञान, शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं है। ये सारे बिजनेस के लिए करते हैं, और ये बिजनेस जैसा भी होगा करना है। बेलवन में इतने सारे मंदिर बना दिए, सब जगह में आओ, ये राधा कृष्ण है, ये चरण चिन्ह बना दिए, वो कभी नहीं था बेलवन में। हम लोग तो बचपन से वृंदावन में आए ना, तो वृंदावन में कहाँ क्या था। जैसे आपने मानसरोवर में राधा रानी का मंदिर देखा, मानसरोवर को देखा, हमने आज से 52 साल पहले 52 ईयर्स एगो हमने उस जगह को जैसे देखा था, उस जगह में तमाल वृक्ष के तला में नीचे में राधा रानी की जो मुखमंडल आज देख रहे हैं वो रहती थी। छोटे से एक मंदिर सा था, छोटा सा, इतना छोटा सा, उसको ढूंढ ढूंढ के हमको निकालना पड़ता था। देखने में विचार करने से लगेगा कि हम ही लोगों ने आविष्कार किया मानसरोवर को, बेलबन को भी, और सीधा जमुना जी पार करके स्विमिंग सातार दे करके स्विमिंग करके उधर जाकर के बेलबन में जाते थे, जाके बेलबन का दर्शन करते थे। छोटा सा एक पुराना सा मकान था, वहां हर साल पौष मेला लगता है। पौष के महीने में वृंदावन के सभी बिजनेसमैन जाकर के लक्ष्मी वन में भंडारा करते हैं, और बहुत बड़ा उत्सव होता है। माँ के महीने में राधा रानी मानसरोवर में भी बहुत बड़ा उत्सव होता है। ये वृंदावन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब बदल दिए गए, बदलता जा रहा है, और बिजनेस करने का प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को पैसा चाहिए, लेकिन धाम के महिमा को अक्षुण्ण रखकर अगर पैसा कमाए कोई बात नहीं। कई जगह में हम लोगों को बहुत दुख होता है कि पैसा तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसको देख करके तो दुख होता है। अरे भगवान के लिए पैसे नहीं देंगे, धाम में पैसे नहीं देंगे, मंदिर में पैसे नहीं देंगे, तो हमारा तीर्थस्थल चलेगा कैसे। लेकिन इस तरह का परिस्थिति को बदल के, बिगड़ के, नाना प्रकार से लोगों से छल से, बल से, झूठ से, कपट से पैसा कमाने का जो धंधा चल रहा है, ये हम लोगों को दुखी करता है, हमारे दिल को बहुत दुख देता है। इसको ध्यान में रखिए। दूसरी बात, जब नंद महाराज गोपाल को और बलराम को दोनों तरफ लेके नंद बाबा बैठते हैं, तो नंद बाबा के बैठने के कारण वहां पर कलाकार लोग आते हैं। कोई गाना सुनाता है, कोई नृत्य दिखाता है, कोई हास्य कौतुक, माने क्या कहते हैं,
हाँ, हंसी मजाक से गोपाल को हंसाते हैं, कई प्रकार के अंग भंगी करते हैं। कॉमेडी शो जैसा कपिल करता है, इस तरह से कॉमेडी गोपाल को कॉमेडी करके आनंद देता है, हंसाता है, खुश करता है, नाचता है, गाता है। नंद बाबा के सभा में ये सब चलता है। रोज रोज गोपाल नंद बाबा के बाईं ओर बैठ करके ये सभी सुंदरताओं को देखते हैं। और माँ यशोदा कहते नंद बाबा को इशारे से कोने से बंद करो, गोपाल सोएगा, दिन भर वन में रहा और तुम यहाँ क्या क्या करते रहते हो। नंद यशोदा माता थोड़ा गुस्सा करती है, नंद बाबा देखता, और कोई नहीं देख पाता, नंद बाबा थोड़ा देख लेते हैं ऐसे है। बंद करो, गोपाल को अभी खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है। तो नंद बाबा जल्दी जल्दी समाप्त कर देते हैं सभा। आज भी समाप्त किया। आज के दिन जो आप देख रहे हैं, समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के साथ गए। माँ यशोदा ने गोपाल को एक कमल सज्जा में सुला दिए। दुग्ध फेन निभो सज्जा, दुग्ध फेन माने दूध दोते समय जो फेन उठता है ना, हा? जो फेन उठता है वो जितना कोमल मनोरम दिव्य सज्जा, उस सज्जा में गोपाल को मां सुला देती है। गोपाल के कमरे के अग्नि कोणे में एक प्रदीप, एक दिया जला देते हैं, सुंदर दिया अग्निकोण में। अग्निकोण में लाल दिया जलने से गृह का मंगल होता है। रात्रि को अग्निकोण में किचन होना चाहिए। जैसे हमारे अग्निकोण में किचन है, ईशान कोण में ठाकुर जी है, नैऋत कोण में बाथरूम है। तो ये विधि विधान से वास्तुकला के अनुसार, ऋषियों के कहे अनुसार हम अगर अपने मकान बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ सुख सुविधा का कारण बनता है। और ये ऋषियों का विद्या है, इसे हम जितना अनुभव करेंगे उतना ही हमारे जीवन में कल्याण होगा। दूसरी बात, मां यशोदा दिया जला के धीरे धीरे पैर को रखा कि मेरा घुंघरू ना बच जाए, मेरा कोमर में जो मेखला है उसकी आवाज से गोपाल का नींद ना टूटे। गोपाल को मां माखन मिश्री आदि जो दूध आदि पिला के सुला के मां निकल जाती है। और गोपाल भगवान पिता रात्रि शारदत फुल्ल मल्लिका, शरद उत्फुल्ल मल्लिका। ध्यान दीजिए कितना सुंदर वर्णन। महामुनि सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं, हे महाराज, शरद काल के आसमान में निर्मल चंद्रमा का प्रकट हुआ है। निर्मल चंद्रमा प्रकाशित हुए, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा, रमानाभम, जैसे लक्ष्मी का वदन कमल कितनी सुंदर होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। रमानाभम, लक्ष्मी का वदन कमल जैसे सुंदर एक चंद्रमा को देखकर लक्ष्मी के वदन कमल को गोपाल को मन में याद आ गया। शारदत फुल्ल मल्लिका, मल्लिका फूल, जूथी, जूही, चमेली, नाना प्रकार के, नाग, पुन्नाग, चंपका, कितने प्रकार के चांपा फूलों का गंध। विपिने भरल कुसुम गंधो रे, विपिने भरल कुसुम गंधो रे। हेरत राती ओई छन भाती, श्याम मोहन मदनी माती रे। शरद काल के पूर्ण चंद्रमा और दक्षिणी वातायन माने जानला से शीतल हवा के गोपाल के शरीर में लगा। गोपाल की आंख खुल गई, गोपाल को नींद टूट गई। गोपाल ने देखा है? हाँ तो बाद में बना ले, कोई बात नहीं, बना नहीं, कोई असुविधा नहीं होगा। खोल के रखना है उसको, ठीक है। और तुम ब्रज बिहार से बात करो, ठीक है। तो
विपिने भरल कुसुम गंधरी, सारे मल्लिका, जुथी, चंपा, चमेली आदि असंख्य नाग, पुन्नाग, चंपका, सारे फूलों से वृंदावन भर गए। और गोपाल की आंख खुल गई। गोपाल ने देखा वृंदावन के तरफ आ रही, चारों तरफ कितने ज्योत्सनालोक, चंद्रालोक से सारे वृंदावन जैसे विष आलोक के प्रवाह से धो रहा है। कितना सुंदर ये मनोरम रात्रि है और शीतल हवा बह रही है, फूलों का सुगंध है, चारों तरफ मनोरम दृश्य है। ये जो अपूर्व वृंदावन की सुंदरता, इस सुंदरता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बिस्तर से उठकर बैठे, वृंदावन की तरफ देखा। अहोवती रम्यम पुलिनम, यमुना कितना सुंदर दिख रही है। चाहे यमुना में कमल खिले हुए हैं, चारों तरफ फूलों का श्रृंगार है। वृक्ष में, हर वृक्ष में फूल भरे हुए हैं। भगवान को सुखी करने के लिए कमला कर सुगंधिना, कमला लक्ष्मी देवी वृंदावन को जैसे आज सजा दिए। चारों तरफ फूलों का समारोह, सारे वृक्ष को जैसे एक फूलों का गुलदस्ता माना जाए, एक एक वृक्ष फूलों का गुलदस्ता बन गए, उसमें फूलों से भर गया। सारी सुंदरता को देखे रसराज भगवान श्री कृष्ण, और उसको देख करके दक्षिण के तरफ का जो दरवाजा है उसको खोल करके भगवान निकल पड़े। बोले आज तो वृंदावन को देखना है, आज तो मुझे वृंदावन का दर्शन करना है। मेरा वृंदावन इतना सुंदर है, रोज जाता हूं, रोज वृंदावन को देखता हूं, लेकिन आज ये चंद्र ज्योत्स्नालोक में विधूत ये दिव्य वृंदावन की सुंदरता, फूलों की सुंदरता, ये मधुरिमा, ये मेरे मन को, हृदय को, बुद्धि को आनंदित कर रहा है। चलो आज वृंदावन को दिल से दर्शन करना है। भगवान श्री कृष्ण घर से निकले। आज चलते चलते नंदगांव से आ गए बंशीवट में भी हम जाएंगे, वहां भी कथा सुनाएंगे। तो रास पूर्णमासी में भगवान कृष्ण बंशीवट आ गए। आके इति मुरलीरवम राजम सर्वभूत मनोहरम, हे महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन ये कृष्ण का जो मुरली का नाद है, जो शब्द है, वो सभी प्राणियों को आनंदित करता है। सर्वभूत मनोहरम, सर्व प्राणियों को आनंद देने वाला कृष्ण का मुरली गान। और आज भगवान क्या करते हैं, बोले आज तो सबको नहीं बुलाएंगे, सबका मन हरना नहीं है, खाली वामदृशाम, वामा स्वभावा जो ब्रज गोपियां है, वाम्य भाव से जो भगवान को प्यार करते हैं, उन सारे ब्रज गोपियों को ध्यान दीजिए, उन सभी ब्रज गोपियों को ध्यान दीजिए। भगवान को बुलाना, भगवान बुलाना चाहते हैं, इसलिए अधर सुधारस मुरली बजावत, अधर में मुरली को लेकर मुरली तुम बाजो, और जाके केवल वामोदृशाम जगो कलाम, जागो, जाओ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंचो। ब्रजगोपियों के कान में जो जहां भी हो, जो मुझे मन से चाहते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं, मेरा मनन चिंतन करते हैं, जो मुझे निरंतर भजन करते हैं, मेरे हृदय में जिनका स्थान है और जिनके हृदय में मैं ही हूं, जिनके हृदय में मैं ही हूं, उनका मन प्राण मेरे में समर्पित है, ऐसे ब्रज गोपियों को आह्वान करो, उन ब्रज गोपियों का आह्वान करो। वामदृशाम मनोहरम, भगवान ने मुरली बजाया और सारे गोपी, कोई चलत गोपी अपना सौंपी, अपने को समर्पित किया। मुरली का तान उनको पागल बना दिया और सभी प्रकार से, हाँ ठीक टाइम बोल दिया ना, ठीक ठीक, अच्छा ठीक है आप बोल देंगे। तो इसलिए सारे गोपी, सारे सखी, सब लोग
तैयार होकर के कोई लिम्पन तभी जजुहु, कोई घर झाड़ू लगा रही थी, कोई घर लेप रही थी, कोई रोटी बना रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई गरम जल करके ससुर का सेवा करती थी, कर रही थी। उस समय सभी सेवा में व्यस्त थी और कोई श्रृंगार कर रही थी। मुरली का गान, तान बंशी की मुरली कान में जब आती है, मुरली की तान कान में जब आती है, नींद क्या फिर काम क्या, गिनते हैं तारे रात को। दिन को बजती कुंज में, जमुना किनारे रात को। जमुना किनारे बंसी सबको बुला रही है और ब्रज गोपियां, कोई एक कान में तो अपना झुमका पहन लिया, दूसरे कान में पहनने का टाइम नहीं है। गोपाल का आह्वान आ गया ना, गोपाल ने बुलाया। बुझते पारछेन तो सबाई? কি মুশকিল রে বাবা, ঝুমকা কানে, কোনো গোপী এক কানে ঝুমকা পড়েছে আর এক কানে পড়ার সময় নেই, দৌড়াচ্ছে। কেউ ঘর লেপছিল, সেটা আর হয়নি, ওইভাবে দৌড়াচ্ছে। কেউ বা জল গরম করছিল, কেউ রান্না করছিল, কেউ দুধ গরম করছিল, সব ফেলে দিয়ে দৌড়াচ্ছে। কোথায়? বংশী বটে, যেখানে মুরলীর তান করে আহ্বান, মুরলীর গান করে আহ্বান। এসো ব্রজগোপী ব্রজবালা, যারা আমাতে সঁপেছ প্রাণ, হৃদয় যাদের কৃষ্ণ বিনা আর কিছু জানে না। ওগো ব্রজগোপিকা, ব্রজ সুন্দরী, ব্রজলালনা, সবাই আমার চরণে এসো। সবাইকে ডাকছেন, এসো। অনন্ত জন্মের পাপ তাপ মলিনতা, হৃদয়ের কপটতা সব বিধৌত করে দিচ্ছে মুরলীর গান। সব কিছুকে বিধৌত করে সমস্ত গোপীরা আকুল প্রাণে ছুটেছে। কোথায় কৃষ্ণ? আকুল প্রাণে গোপীরা বংশী বটে, গোবিন্দের কাছে। ভালো করে মনে রাখবেন, গোপীরা কোথায় গেলে? গোবিন্দ বংশী বটে। বংশী বটে যেতে ভগবান বলছে, আচ্ছা এই স্বাগতম বো মহাভাগা। গোপীদের খুব ভালো লাগছে, বাহ, আমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। স্বাগতং বো মহাভাগা প্রিয়ং কিং করবাণিবা। হে ব্রজবালা, তোমাদের কি প্রিয় কার্য করব? তোমরা কেন এসেছো বৃন্দাবনে? ব্রুতাগমন কারণম, ব্রুত आगमन कारणम, कहो तुम किस लिए आए हो, তোমরা কেন এসেছো? সোচিয়ে চিন্তা করুন। যে পাগল করে হৃদয়ের প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে, পাগল করে সব কার্য সংসার পরিত্যাগ করে যে রসরাজ ভগবান ডেকেছেন, তিনি বলছেন ব্রুত आगमन कारणम। आगमन का कारण क्या है? वृंदावन के वन में क्यों आए? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, समय कम, संक्षेप करता हूं। भगवान कहते हैं, भगवान बोलছেন, क्यों? अरे তোমরাও সব বৃন্দাবনের শোভা দেখতে এসেছো না? আমিও তো এসেছি, আমারও খুব ভালো লেগেছে জানো। বৃন্দাবনের এই যমুনা যেন নৃত্য করছে, যমুনায় কমল ভাসছে, যেন যমুনা সুন্দরী নৃত্য করছে। সমস্ত ডালে ডালে ফুলের সমারোহ, কত সুগন্ধি ফুল চারিদিকে প্রস্ফুটিত হয়েছে, শীতল সমীরণে সুগন্ধ মিশে আছে। চারিদিকে প্রকৃতির অনন্ত সুন্দরতা, আর চন্দ্র জ্যোৎস্নার পূর্ণ আলোকে, পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্না আলোকে চারিদিকে যেন ভেসে যাচ্ছে, ধুয়ে যাচ্ছে। এ এক অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। রোজ দেখি বৃন্দাবন, আজ যেন বৃন্দাবন আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমাদেরও খুব ভালো লেগেছে না? সেই জন্য তোমরা সব বৃন্দাবনে আমার এইখানে এসেছো না? আমিও এইখানে ছুটে এসেছি, তো তোমরা ওই কারণে এসেছো। চিন্তা করুন, যে বংশী বাদন করে ডেকেছে, সে যদি এইরকম কথা কইতে থাকে, তাই না, বলতে থাকে, বলে তোমরা বৃন্দাবনের শোভা দেখতে এসেছো,
কেমন লাগে? কি উত্তর দেবে? কবিরা কিছু বলছেন না, কি করছেন? লিক্ষান্তা, পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে নিচের দিকে তাকিয়ে। মনে হচ্ছে যেন কিছু পা দিয়ে লিখছে, আসলে মাটি খুঁড়ছে। অদ্ভুত ব্যাপার। লিক্ষান্ত বিজজুহ, ব্রজগোপীরা নিচের দিকে মাথা নত করে নিচের দিকে দেখছে আর মাটি ঘুরছে, উত্তর দিচ্ছে না। তারা বলছে, ও তোমরা যে কিছু বলছো না, তোমরা কেন এসেছো? কোনো কথা বলছো না তো, কেন বলছো না? এই লাইটটাকে কেন জ্বালানো হয়নি? এই বেড সুইচটা টিপে দে। লিক্ষান্ত, আরে এই যে ব্রজগোপীগণ, মনে রাখবেন অদ্ভুত। ভগবান কৃষ্ণ বলছেন ব্রুত আগমনে কারণম, আগমনের কারণ কি, কেন এসেছো? যাদেরকে এমন করে আহ্বান করে ডাকা হলো, যারা ঘর প্রাণ, তা বার্যমানা পতিভি পিতৃভীর ভাতৃ বন্ধুভি। কবিরা যখন বেরোচ্ছিল, সহজে গোবিন্দের কাছে যাওয়া যায়? আপনারা কি মনে করেছেন বৃন্দাবনে সহজে আসতে পেরেছেন? কত বাধা। বৃন্দাবনে যদি মহারাজ বলে 1 মাস থাকো, আগামী বছর বিরাট প্রোগ্রাম হবে, গঙ্গোত্রী থেকে শুরু করে নীলকণ্ঠ মহাদেব যেখানে এসে সমুদ্র মন্থনের বিষ পান করে 1000 বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন, সেই জায়গায় যাব, সেখানে আকাশ গঙ্গা বইছে, সেই গঙ্গায় স্নান করলে জীব পবিত্র হয়। ঋষিকেশ হরিদ্বার সব দর্শন করিয়ে নিয়ে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেব হয়ে সব সপ্ত ঋষি দর্শন করে ব্রজধাম পরিক্রমা। কিন্তু উৎসবের 12 দিন বাকি থাকবে, অর্থাৎ টোটাল পরিক্রমার জন্য ধার্য হয়েছে 17,000 টাকা। আর যারা এই পূর্ণিমা পর্যন্ত বৃন্দাবনে বাস করবে, তাদের ওই 12 দিনে মাত্র 6,000 টাকা। প্রোগ্রাম ছাপানো হয়ে গেছে। 6,000 টাকা আপনাদের ফোন খুলবেন, আমরা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো, দেখে নেবেন। 6,000 টাকা করে 1 মাস মহারাজের সঙ্গে এখানে কি করতে পারবেন? প্রেম করতে পারবেন। ভালো করে প্রাণায়াম, ধ্যান, ঈশ্বর প্রণিধান, সাধনা, যা জীবনের দরকার, কিছুই তো পাননি। সংসার করে গেলেন, পাওয়া হয়নি কিছু, শুধু দুঃখ, যন্ত্রণা, রোগ ব্যাধি, নানা ক্লেশ। কি পেয়েছেন? 1 মাস আগামী বছর সময় যাদের আছে, অনেকেই বলেছে আমরা থাকব। আমাদের ওই যে মিশ্র, সুশান্ত মিশ্র, মানে মহারাজ আমি তো যাব। আমাদের কি বলে পাগলি, এই আরে পাটে শর্মিলা মা, এরা বলছে আমরা যাব। কিন্তু যাব, পরিক্রমাটা তো ব্যাপার, কিন্তু মহারাজের কাছে থেকে ধ্যান প্রাণায়াম শেখাটা সব থেকে বড় প্রয়োজন। আমি মনে করি যে আমি আপনাদের সব দিতে পারি, সব পাইয়ে দিতে পারি। এক তো জ্ঞান, বিজ্ঞান, অনুভব, তপস্যা, সত্যের সাধনা, সব পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে কেশবানন্দবান মহারাজ। সেই জন্য মনে রাখবেন যে আমার কাছে যারা এই পরিক্রমার পরে 12 দিন এই আশ্রমে থেকে ধ্যান প্রাণায়াম শিখবেন, তারা মহাভাগ্যবান। তাদের জীবনে নূতন ছন্দ তৈরি হবে। কিন্তু সংসারী লোকের, ওই গোপীরা যেমন ঘর থেকে বেরোচ্ছে, তা বাড়ি যাবা না, বাধা দিচ্ছে। কারা? প্রতি বলে, রাত্রে কোথায় যাবে? বনের দিকে যাচ্ছ কেন? রান্না বান্না ছেড়ে দিয়ে, ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের দিকে কিসে যাবে কেন? হ্যাঁ, বাড়ির বউ, হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছ? ধরো প্রতিভি পিতৃভি, কোনো মেয়ে যাবে, বাবা বল যাই, কোথায় যাবি রে? থাম। ভাতৃ, কারোর ভাই, কি মনে করেছেন সংসার ছুটি দেয় না? মনে রাখবেন, গুরুদেবের কাছে থেকে সাধনা শেখা, কেশবানন্দ বন মহারাজের চরণতলে বসে সাধনা শেখা, বহু জন্মের স্বীকৃতি না হলে হবে না তো। বহু জন্মের সৌভাগ্য স্বীকৃতি যদি থাকে, তবে কেশবানন্দ মহারাজের গাইডলাইন পাবেন
আর নিতে পারবেন। শুধু গাইডলাইন, এই শর্মিলা বসো, মামা বসো, হ্যাঁ এত সময় হরিকথা হচ্ছে, তোমার নাম হচ্ছে, তুমি এখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। তো দেখা যাচ্ছে বহু জন্মের সুকৃতি এবং সৌভাগ্য না থাকলে কেশবানন্দ বন মহারাজের কাছে ধ্যান প্রাণায়াম শেখার মনোবৃত্তিটাই হবে না। বলে মহারাজ তো জানে না আমাদের কত জ্বালা, আমাদের বউ আছে, বৌমা আছে, নাতি আছে, নাতনি আছে, ব্যায়াম আছে, ডাক্তার আছে, ওষুধ আছে, কত রকম যন্ত্রণা আছে। মহারাজ তো সব বুঝে না। না, মহারাজ ছোটবেলার থেকে সব ছেড়েছে আর ভালোবেসেছে ভক্তদেরকে। আমার জন্মের একেবারে সত্যি কথা বলতে গেলে মায়ের ক্যান্সারের সময় মাকে দেখতে গিয়েছিলাম, মার ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করেছিলাম, অনেক কিছু করেছি। বাবা আমার কাছে 17 বছর ছিলেন, মৃত্যুকালে বললেন আমার জন্মভূমিতে, যোগশাস্ত্রে এক জায়গায় পড়লাম যে সাধকের যেখানে জন্ম সেখানে মৃত্যু একটা শুভ লক্ষণ। তো বাবা একদিন হঠাৎ বলে ফেললেন আমার জন্মভূমিতে মরার ইচ্ছা। বাবার জন্য পুরো বাড়ি করে দিলাম, দোতলা বাড়ি, 26টা রুম, অ্যাটাচ ল্যাট্রিন বাথ তৈরি করে, শিব মন্দির করে, সেখানে বেদি তৈরি করে, সামনে চাতাল তৈরি করে করে দিলাম বাবা যাতে ওখানে। माताजी समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, वो सारे लोग मेरी वजह से, ठीक है, ठीक है। एक अकेले की वजह से। তো इसलिए শুনেন, মাতাজির জন্য হিন্দি বলছিলাম, আপনারা এখন শুনুন। তো যখন আমরা এখন একজনের জন্য হিন্দি বললে যদি অনেক লোক বুঝতে না পারে তাহলে তো সমস্যা না। হিন্দি বলতে তো আমার ভীষণ ভালো লাগে, ভীষণ। হিন্দি তো আমি, হিন্দির বক্তৃতা বাংলার থেকে অনেক ভালো, অনেক মনোরম। হিন্দি আমার এত শুদ্ধ, সারা ভারতবর্ষ আমার হিন্দি লেকচার শুনে প্রশংসা করেছে বিদ্বান লোকেরা, যে অপূর্ব হিন্দি। তো সেই জন্য যাই হোক, তো মনে রাখুন, তাহলে সংসার ছেড়ে মহারাজ যদি বলে ভজন করো, ভজন করবেন? সংসারের কাজ ত্যাগ করে যারা বয়স হয়েছে তো তারা তো করুন, দুদিন পরে পটকে যাবেন, পটল তুলবেন, মরে যাবেন। তা মহারাজের সাথে ধ্যানটা, প্রাণায়ামটা, ঈশ্বর সাধনাটা তো শিখুন, অভ্যাস করুন। এই যে আমার গলা নিরন্তর কাজ করে চলেছে, প্রাণায়াম না করলেই গলা থাকে, বোঝেন? সারা 1.5 ঘন্টা ধরে উপরে প্রাণায়াম করেছি, শুয়েছিলাম, ধ্যান করেছি, হেঁটেছি, ঘরের মধ্যে সমানে পায়ের ব্যায়াম করেছি। তাহলে এরকম ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা সম্ভব? গীতা যজ্ঞে দেখেছেন তো? এগুলো বোঝেন না যে মহারাজ আমাদের সব দিতে পারে? বুদ্ধিতে ঢোকে না। সংসার করে করে আর সংসার সংসার করি বিচে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল। কিসের সংসার? সংসারে থাকলে সব হবে। মরার পরে কোথায় যাবেন কোনোদিন ভেবেছেন? কশ্যত্তম বা কুত আয়াতঃ চিন্তয়ত দিদম ভ্রাতঃ। এ ভ্রাতু, কোথায় ছিলে, কোথায় টপকালে? এই যে টপকেছো মার পেট থেকে, তা কোথায় ছিলে সেটা বুঝেছো কোনোদিন? দেখেছো? তুমি যে আত্মা, আত্মা আছে বলে বেঁচে আছো, সে আত্মাকে দেখেছো? যদি না দেখে থাকো তাহলে কি দেখলে? বলে কেন? আপনার সঙ্গে দক্ষিণ ভারত দেখলাম, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী সব জায়গায় ঘুরেছি তো। এই আমাদের ঘুষি টুসি এরা সব আমার সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরেছে, কতবার করে ঘুরেছি। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, রুদ্রপ্রয়াগ, সোনপ্রয়াগ, সারা দুনিয়া, সারা দক্ষিণ ভারত, সারা উত্তর ভারত, সারা সব কিছু, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, বৃন্দাবন, সারা তীর্থ। তাহলে বলে আপনার সঙ্গে তো আমরা অনেকে ঘুরেছি, আমি দেখেছি, মানে কত কিছু দেখেছি। বলি দেখেছেন, কিন্তু আত্মাকে দেখেছেন? আপনি যে ভগবানের অংশ, ভগবান যে আপনার ভেতরে আছে তাকে দেখেছেন? তাকে দেখেননি তো। এইটাই তো গড়বড় হয়ে গেছে। তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবলই মনের ভ্রম, শুধু মনটাই বিগড়েছেন, আর কিচ্ছু হয়নি। তীর্থে গেলে কষ্ট হয়, অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক কিছু মানিয়ে নিতে হয়, চলতে হয়। তাহলে যদি তীর্থে গিয়ে তীর্থের অনুভব না হয়, কেশবানন্দ বন মহারাজ কি বললেন, যদি তার অনুভূতি না আসে, যদি ধ্যান না শিখতে পারেন, আত্মাকে দেখার চেষ্টা না হয় যে আত্মাটা কি, প্রাণটা কি, আমি কে, কেন জগতে এলাম, কেন মরে যাব, কেন দুঃখ চাই না তবু দুঃখ পাই, দুঃখ তো চাই না তবু দুঃখ আসে,
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি শেখালে আপনি শিখে যাবেন মনে করেন তাই? আমি সারা জীবন ধরে বলে যাচ্ছি, কারোর মগজে ঢুকছে না, কারণ ওটা প্র্যাকটিক্যাল করার ব্যাপার। ওটা তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে, তুমি বুঝবে তোমারটা। আমি তোমাকে বোঝাতে পারি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালটা তুমি করবে, এক্সপেরিমেন্টটা তোমার হৃদয় রূপী টেস্ট টিউবে করবে। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো কেমনে করতে হবে, আর তুমি তোমার হৃদয় রূপী টেস্ট টিউবে এক্সপেরিমেন্ট করবে। ইট ইজ ইয়োর ডিউটি, নট ফর মি। এটা আমার ডিউটি না। হৃদয়ে ভগবানকে তোমার টেস্ট টিউবে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য তোমাকে নিরন্তর প্র্যাকটিস করতে হবে, অভ্যাস। এই গীতা শুনলে না, ভগবান গীতার প্রায় বহু জায়গায় অভ্যাস শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সমত্তম যোগ উচ্চতে, বোঝো কি? সমতা, সমভাব, সমচেতনা, সমহৃদয়, সমবুদ্ধি, সমানম্ব মানাংশে, এসব শ্লোক বলছিলাম তো। তাহলে সমচিত্ত মেশাম, চিত্তের সমতা, বুদ্ধির সমতা, ব্যবহারের সমতা, সব কিছুর মধ্যে সমত্ব রাখা, জীবনকে সরল করা। এ যদি না হয় তাহলে জীবন তো বেকার চলে গেল। তাহলে কি হবে? সমত্তম যোগ উচ্চতে, সমতাই হলো যোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন। এই জন্য যদি এই জীবনে আমরা টপকালাম জগতে ভগবানের অংশ, মমই বাংশ জীবলোকে জীবভূতা সনাতন, এই তো আজকেই শ্লোকে ব্যাখ্যা শুনেছেন, আপনারা পাঠ করেছেন বা আহুতি দিয়েছেন, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। তাহলে আমার অংশ জীব, তা আমার অংশ মানে ভগবানের অংশ তো। তা সেটা দেখেছেন? বলে আমি যে ভগবানের অংশ, দেখি তো একবার। চোখ বন্ধ করে খুঁজেছেন কোনোদিন? ভেতরে সার্চ করেছেন? সার্চ করেছেন? নিজের হৃদয়কে অন্বেষণ করেছেন? তাহলে যদি হৃদয়কে সার্চ না করে থাকেন, তা কি করেছেন? ঘোড়ার ডিম করেছেন। জিন্দেগিটা পুরো বেকার, মরে যাবেন দুদিন পরে। পরিণাম যা তৈরি করেছেন ভাব, সেই অনুযায়ী পরিণতি হবে। কেউ উদ্ধার করবে না। আপনার উদ্ধার শুনছিলেন না? গীতার শ্লোকে ব্যাখ্যা করছিলাম, উদ্ধরেদ আত্মনাত্মানম নাত্মানম নমবসাদয়িত। গীতার শ্লোকে ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায় বলছেন, তোমার আত্মার উদ্ধার তুমি করবে। না কেশবানন্দ করবে, না আমি করব, না গোপাল করবে, না কালী করবে, না দুর্গা করবে, না শিব করবে, না শীতলা করবে, না গুরু করবে। তুমি তোমার উদ্ধারকর্তা হও। বারবার বলেছেন গীতায় যে তোমার আত্মার উদ্ধারকর্তা তুমি হবে। তুমি তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য তোমার ভাব শুদ্ধ করবে, তোমার চেতনা শুদ্ধ করবে, তোমার হৃদয় শুদ্ধ করবে, তুমি ধ্যান করবে, তুমি মন্ত্র জপ করবে, তুমি প্রাণায়াম করবে। এটাই তোমার ডিউটি। এই জীবনটা যদি সেটাই না হয় তাহলে কি পেলেন? সেই জন্য আগামী বছর আমাদের যাত্রা শুরু হবে 23শে অক্টোবর, মনে রাখবেন। কারণ হচ্ছে বলে মহারাজ যে এই গীতা যজ্ঞের সময়টা প্রোগ্রাম করলে হতো না? বলে সেটা করলে গঙ্গোত্রী দর্শন হবে না। গঙ্গোত্রীটা দর্শন হয় দীপাবলিতে, বন্ধ হয়ে যায়। এই জন্য দীপাবলির আগের দিন আমরা গঙ্গোত্রীতে যাব, অর্থাৎ 25শে নভেম্বর গঙ্গোত্রীতে পৌঁছাবো। গঙ্গোত্রী দর্শন করে নীলকণ্ঠ মহাদেবে যাব, হিমালয়ের পাহাড়ের পেছন দিকটা। তারপরে সারা ঋষিকেশ দর্শন হবে, পরমার্থ নিকেতন আদি সব। কোথায় কোথায় থাকার ব্যবস্থা সেগুলো এখনো যোগাযোগ করে, এগুলো যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়। যে এত বড় দুটো পরিক্রমা হচ্ছে, এটা জানবেন। যত তাড়াতাড়ি বুকিং করবেন তত আপনাদের সুবিধা। অনেক টিকিট আরএসি হয়ে যায়, অনেক গাড়িতে টিকিট করতে গেছে আমরা ওপেনিং ডেটে। আজকে টিকিটের ওপেনিং হচ্ছে, ওপেনিং ডেটে টিকিট করতে গিয়ে 5 মিনিটের মধ্যে টিকিট শেষ, ওয়েটিং হয়ে যাচ্ছে, আরএসি হয়ে যাচ্ছে। আপনারা মনে করেন মহারাজকে যখন খুশি বললাম, মহারাজ আমার একটু নিয়ে চলুন না, আমি যাব, আমার দুটো টিকিটের ব্যবস্থা করুন না। এ যেন আমার বাপের গাড়ি। আমি ইচ্ছে করলেই বাপকে বললাম, বাপ দুটো বগি জুড়ে দে, আরো দুটো বগি জুড়ে দাও, আমরা সবাই মিলে যাই। এই জন্য বুকিংটা আগের থেকে করতে হবে। বুকিংটা যত তাড়াতাড়ি করবেন। আর এপ্রিলের 1 তারিখ থেকে রূপসী বাংলার প্রোগ্রাম শুরু হবে, প্রোগ্রাম ফলো করবেন। 1 মার্চ আমি কলকাতায় পৌঁছাবো, 1 মার্চ। ততদিন আমি বৃন্দাবনে থাকবো। আমার ধ্যান করা, সাধনা করা, প্রাণায়াম করা, নিজেকে রিয়ালাইজ করা, এগুলো আপনাদের জন্য তো অনেক কিছু ছন্দপতন হচ্ছে, সেটা যাতে না হয় তার জন্য বৃন্দাবনে এই 3 মাস গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করব।
ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি আপনারা 2 তারিখে চলে যাবেন, তার কথা সব বলে দেব। তাহলে কালকের আমাদের প্রোগ্রাম সূচি অনুযায়ী মনে রাখবেন, কালকে সবাই বাথরুম স্নান সেরে 5:30টার মধ্যে রেডি হয়ে চা খেয়ে নেবেন, নিয়ে 5:30টার পরেই বাস এসে যাবে, বাসে উঠে যে যার সিট নিয়ে নেবেন, বসে যাবেন, প্রথম কথা। এবং যারা শুনল না তাদের বলে দেবেন। তাহলে কালকে 5:30টায় চা খেয়ে 6টার মধ্যে গাড়ি না ছাড়লে আমাদের প্রোগ্রাম হবে না, মনে রাখবেন। আর সবাই একটা ব্যাগে হোক, যাতে করে হোক, থালা জলের বোতল নেবেন, কারণ রাস্তায় আমরা জল খাবার দেব, চা দিতে পারবো না, চা নিয়ে গেলে ঠান্ডা হয়ে যাবে, দেওয়ার কোনো মানে হয় না, সেটা আপনারা কিনে খেয়ে নেবেন। আমরা যেখানে জল খাবারটা দেব সেখানে চায়ের দোকানে চা খেয়ে নিতে পারবেন, একটু খেয়ে নেবেন। আর আমরা জল খাবার দেব, কালকের খিচুড়ি প্রসাদ গরম থাকবে মোটামুটি। তো আপনারা কালকের জল খাবার খেয়ে তারপরে আমরা প্রথমে যাব যাবট, তারপরে কথাগুলো মনে রাখবেন, আপনাদেরই সুবিধা। যাবটে গাড়ি ঢুকবে, আর উপরে রাধারানী যেখানে থাকতেন, রাধারানীর শ্বশুরালয়, সেখানে গিয়ে আমরা আয়ন ঘোষের বাড়ি, সেখানে যাব, সেখানে হরিকথা হবে। তারপরে যাব কোকিলাবন, শনিদেব কৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছিলেন, আকুল প্রাণী যশোদা মায়ের গোপালকে দেখতে এসেছিলেন। যশোদা মা কিছুতেই শনিদেবকে দেখতে দেননি, বলে না, তুমি দেখলে আমার গোপালের মাথা যদি উড়ে যায়, সর্বনাশ, তোমার দৃষ্টিতে আমি গোপালকে দেখাবো না। সেই জন্য শনিদেব তপস্যা করছিলেন ওইখানে, ওই কোকিলাবনে শনিদেবের দিব্য মন্দির আছে। শনিদেবকে প্রার্থনা করবেন, তেল চড়াতে যান চড়াবেন, না চড়াবেন না চড়াবেন, তবে মন্দিরে গিয়ে বাস আশা করি সামনে যেতে পারবে। ভালো করে মনে রাখবেন, কথা বলবে না, বাস সামনে যাবে, কোথাও টাইম বেশি নেবেন না, যেই কথা হয়ে যাবে মহারাজ কোন দিকে যাচ্ছে, আমরা প্রথমে যাব কোকিলাবনে। যে মন্দির, প্রথম মন্দির, সেটা হচ্ছে কোকিল বিহারী, সেটা হচ্ছে কোকিল বিহারীর মন্দির। আর সেটা হচ্ছে সব থেকে পুরনো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যিনি আচার্য, স্বামী নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কাচার্য, সব থেকে পুরনো রাধাকৃষ্ণ উপাসনার আচার্য হলেন স্বামী নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কাচার্য, তার আশ্রম ওখানে। সেখান থেকে শনি মন্দির দর্শন করে আমরা যে গেট দিয়ে ঢুকবো, সেই জন্য বাসগুলো বাসে রেখে, জুতোগুলো বাসে রেখে নামবেন, তা নাহলে আর এক যন্ত্রণা। বলে ওই গেট দিয়ে ঢুকলাম, এই করতে বেরোলাম, এবার জুতো কোথায় গেল আমার? বাথরুম ওখানে আছে, বাথরুমে যাওয়া যাবে, সব অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিচ্ছি। বাথরুমে যাবেন, ডান দিকে বাথরুম, যেখান থেকে মন্দিরে ঢুকছেন তার ডান দিকে বাথরুম, যেতে চান যাবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু জুতো খুলে নামবেন, না হলে ওই আর এক গেট দিয়ে বেরিয়ে যাব, তখন বলবে আমার জুতো কোন দিকে গেল। ওরে বাবা রে, দক্ষিণ ভারতে গিয়ে আমাদের সেও শুনছে গদাধর, আর তার বউর নাম ললিতা। একবার গদাধর এরকম করে খোঁজে, আরে কি খুঁজছো, বউ হারিয়ে গেছে, কটা বউ তোমার, কটা হারিয়েছো? আর তার বউ ওই রকম ললিতা, সেই রকম, হ্যাঁ কোন দিকে গেল? সে কিন্তু মন্দিরে গিয়ে বসে যাবে, আগে ধূপ ধরাবে, দীপ ধরাবে, সব করবে, আর এরকম করবে, চারিদিকে তাকাবে, আরে বর হারিয়ে গেছে, কটা বর তোমার? তো দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারো না, পাষণ্ড, তাই এই হচ্ছে আপনাদের গুণনিধি ব্যাপার আছে না, সেই জন্য এগুলো আমাকে বলতে, এসব বারবার আমাকে বলতে হয়। মানে বরকে একবার বউ খোঁজে, বউকে একবার বর খোঁজে, বর গিয়ে বাসে উঠে থাকে, বউ বলে আমার বর এই দিকে গেছে, সে আর একদিকে দৌড়ায়। ওরে সর্বনাশ, ছাগল খোঁজার মতো। জানেন তো, কালকে বর্ষালায় যাব, ওখানে গিয়ে ওখানে আমার বড় বৌদি পাগল মতো হয়ে গেছিল, ওখানে ললিতা দেবীর মন্দিরে গেছিলাম, কাল আমরা যেতে পারবো না, তা ললিতা মন্দিরের উপরে উঠে গেছি, আর সেই আমার বড় বৌদি সে মারা গেছে, সে ওখানে গিয়ে ওই সন্ধে হয়ে গেছে, তো বলে ছাগলগুলো আনতে যাই, আমরা সব হরিকথা হচ্ছে, সে ছাগল খুঁজতে আর এক গেট দিয়ে পুরো গ্রামের ভেতরে চলে গেছে, ছাগল খুঁজতে গেছে, মনে রাখবেন, ছাগল, আমাকে এরকম ছাগল খুঁজতে হয়। তাই এই ছাগলকে আবার তাড়িয়ে ধরে আনলাম, যে ছাগলকে আবার লোক পাঠিয়ে দেখ কোন দিকে গেল, তাকে ধরে নিয়ে এসে আবার গাড়িতে তুললাম। ভালো করে মনে রাখবেন, এই জন্য সঙ্গ রাখবেন যে জুতো গাড়িতে রেখে নামবেন, তাহলে শনি মন্দির হয়ে বাসে উঠবেন। তারপরে আমরা যাব নন্দ বাবার মন্দিরে, নন্দ বাবার মন্দির দর্শন করবেন। তারপরে যাব সংকেত বন, যেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়েছিল, তারপরে প্রেম সরোবর, তারপর বর্ষানা।
বর্ষানাতে অনেক ব্যাপার আছে, এই দর্শনগুলো একটু জটিল আছে, সেগুলো আপনাদেরকে সবাইকে মানিয়ে নিতে হবে। দেখা যাক, বাসওয়ালারা প্রচুর ডিস্টার্ব করছে, আর সত্যি সত্যি প্রচুর জনতার ভিড় চারিদিকে, অনেক কারণ, সেসবও একটা কারণ। সে কারণের জন্য এইসব ব্যাপারগুলো হচ্ছে। সেই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সবাই পরিক্রমায় এসেছি, পরিক্রমার টাইম মেনটেন করবেন। কেউ কোথাও কোনো জিনিস কিনতে দাঁড়াবেন না, কারণ এতে পরিক্রমার ছন্দ নষ্ট হয়। এবার একজন এলো, বলে ওই দিদিটা কিনছে যে আমি যাই, সে গেল, তারে দেখে আরেকজন বলছে ওই দিদিটা তো গেল আমি একটু যাই, তারপর আরেকজন বলতেছে ওই দিদিটাও গেছে আমিও একটু যাই। এবার এক এক করে লাইন দিলেন। ভালো প্রেম, আহা, বৃন্দাবন পরিক্রমায় কি যে প্রেম ধরেছে। হ্যাঁ, পেছনে পেছনে একজনের সঙ্গে আরেকজন, তার সঙ্গে আরেকজন লাইন দিতে শুরু করলেন। তারপর মহারাজ হারিয়ে গেছে, আর মহারাজ নেই। বলে আমরা, হ্যাঁ বলছে, বলে আমরা, আপনারা তো হারিয়ে গেলেন, আমার সঙ্গে 95 জন লোক, বলে আপনারা তো হারিয়ে গেলেন, আমরা 12 জন, আমাদের 12 জন তো আমরা ঠিক ছিলাম, একসঙ্গেই ছিলাম, আপনারা তো হারিয়ে গেলেন। ওরা 12 জন, ওরা কাউকে ছাড়বে না, ওই রাজস্থানের লোকের মতো কাপড়ে কাপড়ে বেঁধে একসঙ্গে চলবে। হ্যাঁ, ভেড়ার পাল দেখেছেন? দেখেননি তো বাংলায়? এখানে হাজার হাজার ভেড়া একসঙ্গে চড়ে, হাজার হাজার ভেড়ার মতন। ওরা একদল বাংলাদেশের লোক এসেছিল ওই পরিক্রমায়, দক্ষিণ ভারতের পরিক্রমায়, ওরা 12 জন ছিল। ওরা ওই ভেড়ার পালের মতো কাপড়ে বেঁধে, ঠিক আছে, কাপড়ে বেঁধে চলছে। বলে আমরা তো, আপনারাই তো হারিয়ে গেলেন, আমরা হারিয়ে গেছি। ওরা 12 জন একসঙ্গে থাকবে, ওরা ভেড়ার পাল, তো ভেড়ার পাল একসঙ্গে দেখ, যে ভেড়া যেদিকে যাবে ওইদিকে দলের লোক সব জয় দিয়ে যাবে, আমার সঙ্গে থাকবে না। বলে আমরা কি চিনি, আমরা কি জানি? বলে জানো না, তা আমাকে ফলো করবে তো, আমার লোক আছে তাদের ফলো করবে তো। গলায় আপনাদের তো কার্ড দেয়নি, ওদের প্রত্যেকের গলায় কার্ড দেওয়া ছিল, তাহলে কার্ডগুলো ফলো করবে তো। তা তোমরা এই কার্ডগুলো ফলো করবে না? তোমরা চিনি মানে কি? তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাবো আমি, কোলে করে তুলে নেবো না কোলে করে আছাড় মারবো, কোনটা করবো বলো? আছাড় মারবো, কিন্তু আমি কোলে করে তুলে আছাড় দেবো। ভালো করে মনে রেখো, ফাজলামি কথা বলো না। আমরা জানি না, আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমরা চিনি না, তাহলে মহারাজকে ফলো করতে হবে। বাংলাদেশ থেকে এসেছো পরিক্রমায়, তো তুমি কিছু চেনো না, অথচ তোমরা সব একসঙ্গে ঘুরবে আর কিছু ফলো করবে না, কোনো কথা শুনবে না, আর বলবে আমরা আমাদেরকে আপনারা সঙ্গে নিলেন না, আমরা হারিয়ে গেলাম, আপনারাই হারিয়ে গেলেন আমাদেরকে। এই সব ফাজলামি কথা যাত্রীদের আমি শুনি না। ওই জন্য বললাম, কোলে করে নামাবো না কোলে মরে আছাড় মারবো বলো? আমি বলতে সবাই, আমি কিন্তু এরকমই বলি, মনে রাখবেন। সেই জন্য মনে রাখবেন, পরিক্রমার সময় কেউ কিছু কিনবেন না, কিনবার জন্য আমি সময় দেব, আমি বলবো। সেই জন্য আগের থেকে অনেকে আজকের বাজারে গিয়ে অনেক কিছু কিনে ফেলেছেন, কিনে ফেলুন, হদ্দ কেনা কিনুন, কিন্তু সেগুলো পরিক্রমার রাস্তায় না। পরিক্রমা যখন করব তখন পরিক্রমা চলবে, সেই সময় কোনো দিকে যাবেন না, মহারাজকে ছাড়া অন্য পথ হারাবেন না। ভীষণ অসুবিধা, তাতে আমার ভীষণ বিরক্তি হয়, কারণ আপনারা যারা পরে এসে হরিকথা শোনেন, আমি তো প্রাণ ভরে আপনাদের হরিকথা শোনাতে পারলাম না, আমার যে কষ্ট হয় আপনারা বোঝেন না। সেই জন্য কালকের 6টার আগে আমরা বাস ছাড়বো, স্নান টান করে সবার ঘরে অ্যাটাচ ল্যাট্রিন বাথ আছে, আর যারা গেস্ট হাউসে আছেন তারা জানেন প্রত্যেক রুমে গ্লিজারও আছে। এখানে যদিও কমন গ্লিজার আশ্রমে, কিন্তু গেস্ট হাউসে প্রত্যেক রুমে গ্লিজার লাগানো আছে। যার যার মতন 4টের সময় উঠে স্নান টান করে বাথরুম সেরে রেডি হয়ে যাবেন, সবাই সেগুলো ফলো করবেন। এবং কালকে চা খেয়ে নেবেন, এইখানে চা খেয়ে নিয়ে বাসে উঠবেন। চাটা তো আপনাদের রাস্তায় খেতে বলছিলাম, এখানে চা করে দেবে, চা করে দেবে, এখানে খেয়ে নেবেন। তারপর রাস্তায় যতবার পারেন ফাঁক পেলেই খেয়ে নেবেন। একজন খাচ্ছে দেখে আপনি লাইন দেবেন না, এটা যেন মনে থাকে, এইটা যেন মনে থাকে যে এটা হবে না। এই জন্য চা খেয়ে এখান থেকে যাত্রা করব, জল খাওয়ার রাস্তায় দেবো, আর দুপুরের খাওয়ার রাধাকুণ্ডে গিয়ে খাওয়াবো। ভালো করে মনে রাখবেন, রাধাকুণ্ডের পার্কিংয়ে আমরা দুপুরের খাওয়ার খাওয়াবো। আর একজন আমাদের গায়ত্রী দেবীর এক ভক্তের, তার মা মারা গেছে, কালকে 4 দিন হবে, তার একটা চতুর্থীর ভোজ্য একটা সেবা করাতে হবে ওখানে, সেটাও করিয়ে দেব। আর আপনারা সবাই সেই জন্য মনে রাখবেন, আপনারা রাধাকুণ্ডের পার্কিং থেকে, বাস ওখান থেকে যায় না, যাবে না, পার্কিং থেকে হেঁটে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডেতে যাবেন। আমাদের
শান্তিবাবু টাবু, গীতা থাকবে, আরো যারা থাকবে তাদের সঙ্গে রাধাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে যদি স্নান করতে চান, বলে চান তুমি করবা, এরকম জিজ্ঞেস করবেন না, আপনি করবেন, আপনি চলে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন? বলে আমাকে স্নান করবার ইচ্ছা আছে, আমি রাধাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে যাব। তখন তো দুপুর হয়ে যাবে, গরম পড়ে যাবে, তখন রাধাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে গিয়ে স্নান করে এসে প্রসাদ পাবেন। স্নান করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যাবেন, আর রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের মাঝখানে, দুই কুণ্ডের মাঝখানে সঙ্গম স্থল বলে, সেই রাধা কুণ্ড শ্যামকুণ্ড, বাঁ দিকে রাধাকুণ্ড, ডান দিকে শ্যামকুণ্ড, ডুব দেবেন, তলা দিয়ে ডুবে ওপারে যাওয়া যায়। আমরা যাই, আপনারা গেলে হয়তো মাথা ওইখানে নিচে যদি কচ্ছপে খাইয়ে ফেলে তাহলে আর এক বিপদ হবে, সেজন্য যেতে হবে না। এই ধারে ডুব দেবেন একবার, ও ধারে ডুব দেবেন একবার, দিয়ে স্নান টান করে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড স্নান করে সবাই আবার অটোয় করে পারেন, টোটোয় করে পারেন, যাতে করে পারেন আবার পার্কিং এ চলে আসবেন। পার্কিং এ বাস দাঁড়াবে, ওখানে বাস ঢুকতে দেবে না, কারোর সাধ্য নেই। পার্কিং এ বাস দাঁড়াবে, সেখানে এসে প্রসাদ পেয়ে বাসে উঠে পড়বেন। তারপরে আমাদের দর্শন শুরু হবে আবার ধ্রুবটিলা। ধ্রুবটিলায় যাব, তারপরে জন্মভূমি। জন্মভূমির পর যদি সুযোগ থাকে তাহলে আমাদের এই বিষ্ণুদেবী মন্দির দর্শন করিয়ে আমরা নিয়ে চলে আসব। সেই জন্য কালকের অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে নিলেন, সবাই স্নান করে যাতে আমরা 5:45 মধ্যে বাস ছাড়তে পারি তার সহায়তা করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। এই রাস পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে রসঘন মোহনমূর্তি রাধা হৃদয়োল্লাসী গোবিন্দ যশোদার গোপাল আজকের দিনে যে রাস নৃত্য করেছিলেন, সেই রাস নৃত্যের দিনে আমরা বৃন্দাবনে আছি। আমরা পরম ভাগ্যবান, পরম পুণ্যবান। নিজেকে ধন্য মনে করুন যে আজকের দিনে ভক্তির যোগাশ্রমে বসে আপনারা রাস পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নের পরম মঙ্গলময়ী গাথা শ্রবণ করলেন। যারা পরে এলেন তারা তো শুনতে পেলেন না। এই জন্য এই রাস পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নের কথা আবার যখন যেখানে সুযোগ হবে সেটা বলা যাবে। আপনাদেরকে শোনাবারই আমার ইচ্ছা, যাতে আপনাদের হৃদয়ের ময়লা মলিনতা কালিমা কিছুটা মুছে দিতে পারি, জীবনটা সুন্দর করে দিতে পারি। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। এটা নিয়ে নাও, হরি হরায় নম কৃষ্ণ গাও, গিয়ে শেষ করে দাও।